ଶୁଣିଲେ ନା ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛଣା ସେଓ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ବି ମାତ୍ର 2ଟା ଆଳୁରୁ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ସେୟାର କରିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ନା 100% ତେଲ ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣିବନି। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଥାଆନ୍ତୁ କି ବିଗନର ଥାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନା ଅଧିକା ସେଓ ଛାଣିବାର ବହୁତ ସବୁ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି, ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରଠୁ ଆପଣ ବାହାରରୁ କେବେ ବି ଆଉ ସେ ଛଣା ସେଓ କିଣିବେନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂଜା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ପୂଜାରେ। ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସରେ ଛଣା ସେଓ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ସିଝା ଆଳୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଏଠି ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଳୁକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ସିଝେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଆଳୁ ଯେମିତି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ପୁରା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆସିଯାଇଥିବ, ସେମିତି ଆଳୁ ଏଠି ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ଆଳୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଭଲ ହେବନି। ତ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଳୁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟରଟେ ନେବା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଏବେ କୋରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଳୁର ମ୍ୟାଶର ଥିବ ସେଇଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଆପଣ ନା ହାତରେ ଚକଡ଼ି ବି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୋରିକି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିବନି। ଆଉ ଚକଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିଯାଏ ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକେଇବା ସେଓ ଛାଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯେବେ ପୂରେଇବା ନା, ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆଳୁ ହେଇକି ରହିବ, ତ ବାହାରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କୋରିକି ନେଉଛେ ତ ବହୁ ସୁବିଧାରେ ଆମର ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଏମିତି କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ସେଓ ଖାଲି ବେସନରେ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଏମିତି ଆଳୁ ଆଉ ବେସନରେ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଓ ବାହାରେ ନା, ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ କମ୍ ବେସନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ସେଓ ଛାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇବି କେତେ କମ୍ ଆମେ ବେସନ ନେବା ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ସେଓ ହେବ। ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଇଏ ସେଓକୁ ନା ଘରେ ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ କିଣିଲେ ନା କେତେ କମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଥର ଘରେ ଖାଇଥିବ ସେ ସବୁ ସରିଯାଏ। ୟାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିଦେବେ, ଡବାରେ ରଖିଦେବେ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆଉ ଜମା ତେଲ ପିଇବନି। ମୁଁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ବି କହିବି କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ତେଲ ବି ପିଇବନି। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଳୁକୁ ଏଠି କୋରି ନେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡ ରହୁଥିବ ନା, ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ଉପରେ ରଖୁଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଉଥିବେ, ସିଏ ବି ସବୁ ଭଲକି ମ୍ୟାଶ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ଏଇଠି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଚକଡ଼ି ନେବା। ଯଦି ବି କିଛି ବି ଖଣ୍ଡ ରହିଯାଇଥିବ ନା, ସେ ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଉ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସେଓରେ ଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେସନ। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ନେଇଛି ବେସନ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଗ୍ରାମରେ କହିବି, 100 ଗ୍ରାମର ବେସନ ଅଛି। ତ 2ଟା ସିଝା ଆଳୁ ପାଇଁ, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଆଳୁ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ମାନେ 100 ଗ୍ରାମର ବେସନ ନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭାଗ ମାପ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଟା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ବି କହୁ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ବି କହୁ। ସେଇଟା ଏଠି ଘରର ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଅଛି। ଏଇଟା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ସେଓଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ତେଲ ପିଇବନି ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକେଇବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଘର ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଭାଗ ମାପଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଭାଗ ମାପ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେବେ। ତ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଚୁନା ଯେଉଁ ଥାଏ ନା, ସେଇ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆପଣ 2 ଚାମଚ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ମୁଁ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେତିକି ଆଳୁ ଆଉ ବେସନ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଏଠି ମୁଁ ଅଧ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ବାସ୍ ଏତିକି ମସଲା ହେଇଯିବ, ଆଠୁ ଅଧିକା ଏଥିରେ କିଛି ବି ମସଲା ଯିବନି। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ସେ ଆଳୁରେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁରା ବେସନଟା ଏବେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ। ତବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଭଲ କି ଚକଡ଼ି ଦେବା, ଯେମିତି ଆପଣ ଅଟା ଚକଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବେ। ବହୁତ ଜଣ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମସଲା ପକାନ୍ତି, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର।
आपनको जदि बहुत मसला वाला पसंद थी ताहले आपण पकेइबे किंतु एथिरे बेसी किछि मसला जाएनी। एटा पूरा नुआ भेराइटीर माने आलूर सेव एटा आपण निश्चिंत घरे करेंगे बहुत टेस्टी लगे आ तेल बिल्कुल भी पीबनी पूरा देखिए बहुत क्रिस्पी हम आ तेल जमा टाणबनी सेटा गोटे बड़ कथा आ कम जिनस भी बहुत अधिका हम। ये देखंतु एमती मु चकड़ी की रेडी करनेली एमती टाइप रो देखा होथिबो जेमती आपण अटार रुटी चकड़ती नहीं कि ताठू टिके एटा नरम थिबो जेते टिके एटा नरम रहिबो ना आपनकर सेवटा भल हबो। देखंतु एमती रहिथिबो बेले बेले डिपेंड करे आपण जो आलू नेइछंती सेथरे जदी बेसी मॉइस्चर थिबो ना ताले टिके बेसी आपण को लागिबो पानिया जदी सेमती लागिला किछि भी असुविधा नाही आपण आउ टिके बेसन एथिरे पकेई देबे बेसी किंतु आपण बेसन बेसन कर देबेनी। एई आलू भुजिया को आमे हलजीराम रे नै के आसुचु आलू भुजिया ना रे आ केते टंका आमे दउचु गोटे छोटो पैकेट केते टंकार मिलुची। एई स्टेज रे आमे दबा तेल पाखापाखि 2 चामच पाखापाखि छोटो चामच रे 2 चामच पाखापाखि आमे तेल दबा चकला को आपन टिके एमते अठालिया लागिबो बास एबे ये बिल्कुल रेडी अछि एमती देखाउथिबो आमे आकु घोड़ेई दबा आ 10 मिनिट पई साइड रे रख दबा। तापरे एठी देखंतु सेउ छाणिया पाइना एमती मार्केट रे गोटे छांच मिले गोटे खाली छांच रखी देबे आपण सब बेले सेउ छाणी की खाउथिबे तो सेई छांचटा आपण मार्केट रू नेबे आ ता धरे दीटा एमती देई थाए जोटा सरू थाए ना सबुठू सेई सरू वाला रे आमे सेउ छाणीबा तो एटा एबे देई दबा भितरे एमती ताकू टिके सेट कर देबे आपण तापरे आपण कोन करिवे ना टिके एमती तेल पकेई देबे तेल पकेई देले कोन हबो ना बहुत सुविधा रे हमर बाहरी जीवो एमती ताकू हाथ रे कर देबे नले जदी आपण के पाखरे ब्रश भी थिबो ना एमती आपण ब्रश रे भी चारि आडे भल्लो की तेलटा को मार देबे तो एठी देखंतु एमती चारि आडे तेलटा मार देले हमर सुविधा रे बाहरी जीवो। मु टिके डिटेल्स रे कहूची ताकि जो माने नुआ नुआ भी करिवे ना तांको किछि भी असुविधा न हो। तो एठी देखंतु पूरा तेल मारिकी रेडी कर देले बाय चांस भाबंतु आपनक पाखरे ए छांचटा नाही ताहेले आमे कोन कर परिया ना एमती जो कोराटा थाए चा फा पाई आमे जो अदाटा करू एइथरे भी आपण सेउ पकेई परिबे टिके सरू वाला देखि कि नेबे बहुत भेराइटी आसे जोटा टिके सरू थिबो सेइथरे भी आपण छाणी परिबे आमे जो गोळे की रखिचु बेसन आ आळू को आपण एमती ऊपर देकी एमती एमती करिके आपण छाणी परिबे किंतु गोटे असुविधा हुए ना तेल कढ़ई ऊपर हाथ बहुत जल्दी गरम हो जाए तो सुविधा हुए छाणिया पाई तो छांचटा सब बेले सुविधा हुए किंतु मु खाली आपन को ऑप्शन कहि दउची कि जदी बाय चांस नाही आपण एमती छाणी परिबे आउ गोटे ऑप्शन भी मु कहूची एमती जो आम नथाए कि पकुड़ी हेरिका आमे छाणु डाल चटु आमर एथिरे भी आपण छाणी परिबे आकु टिके एमती तेल मार देबे तेल मार देकी आमे जो बेसन आळू को गोळे की रखिचु ताकु देकी हाथ रे एमती प्रेस करी करी की भी आपण छाणी परिबे किंतु दीटा रे एया असुविधा हुए हाथटा बहुत जल्दी गरम हो जाए बेसी आमे सेउटा छाणी पारुनी माने चिड़ी लागे बहुत माने परिश्रम काम भलिया लागे सेइति पई आपण एमती गोटे छांचटे रखिबे जे आपण को सुविधा हबो सेउ छाणिया पई। एठी चलंतु आमे जो बेसन को चकड़ी के रखिथिले सेटा एठी देखि नबा पूरा परफेक्ट हो जाइछि हाथ रे टिके एबे कोन करबा ना आमे तेल लगेई दबा अठालिया थाए ना टिके तेल लगे देले सुविधा हबो तादरु अधा आमे बाहर करबा ताको एमती जेमती आमे रुटी कला बेले अटाटा को करूनी कि गुळा बाहर करिया पाई गोटे सिलिंडर शेप रो आमे बनै दबा एठी आम छांच को नबा आ एमती ता भितरे दे दबा बहुत सहज केही भी कर देबे अति सहज रे बहुत कम टाइम भी लागिबो जम्मा आपण भाबिबेनी नाई मार्केट रो किनी आनिबा कि एते ये करिवो जम्मा नाई आपण कम पैसा रे एते सेउ छाणी की खाई परिबे आ घरर जिंस केते बढ़िया कहिले एमती मु कर देली हाथे रे आ ता भितरे दे देबी देखंतु केते सहज काई कि आमे मार्केट रो जिंस आनिया आ आपण देखिबे केते कम जिंस रे आमे केते अधिका सेउ अति सहज रे घरे बनेबा देखंतु एमती खाली मु करूची आ ता भितरे रख दउची एमती आपण प्रेस कर देबे बस एबे तार आमे ऊपर टाको एबे बंद कर दबा देखिले ए तळटा को एमती तळे रखिथिबे नले तळ पुनी बाहरिबा स्टार्ट हे जिवो
तापर ता जो उपरटा थाए सेटा लगेदेबा। बहुत अलग अलग टाइप रो छांच भी मार्केट रे आसे, गोटे गन टाइप रो भी आसे, जोटा आपनको सुविधा थिबो आपण नेबे। ये छांचटा मोर बहुत वर्ष हो गलानी, पाखापाखि 10 वर्ष रो भी अधिक हो गलानी। तो देखंतु एठी मु भल्ल कि टाइट करके देदेली, केमती कौन छणा हबो मु देखाउची। तापर एठी देखंतु मु गोटे कढ़ाई रे तेल नै जाईची सेउ छानिया पई। आ कढ़ाईटा ना मु टिके एमती खोलालिया मुह नैची, जेमती गोटे टाइम रे ना आमे बेसी सेउ छानी परिबा। तापर मु तेल को गरम करिया पई गैस ऑन करके बसई देची। आ बहुत इंपोर्टेंट कथा, सेउटा को आपण जो छाणीबे तेलर टेम्परेचरटा केमती हेइथिबो। तो तेलर टेम्परेचर आपण बहुत भी गरम रे सेउ छाणीबेनी, सांग सांग कोन हबो ना लाल हेइजिबो, भल हबनी सेउ। आउ जदि आपण पूरा ठंडा तेल भी सेउ छाणुचंती ना, ताहेले भी सेउटा क्रिस्पी हबनी कि बिल्कुल भी भल हबनी। तो सेइथि पई ना सेउ छाणिया पई सबु बेले परफेक्ट टेम्परेचर होउची मीडियम गरम हेइथिबो। तो मीडियम गरम रे आपण सबु बेले सेउटा छाणीबे, आपणकर सेउटा सबु बेले परफेक्ट हबो। तापरे आमे केमती जानिबा कि तेलटा गरम हेइ गलानी करिकि, आमे जो गोळेई कि रखिथिलु बेसन को गोटे छोटो खंडटे नेबे आ ताकू तेल रे पकेइबे। एठी देखंतु सांगे सांगे से कोन हबो ना ऊपर को उठी आसीबो। देखिले केमती बबल्स भी बाहरुची, देखंतु सांगे सांगे ऊपर को उठी आसीबो। तो आपण जानि देबे कि तेलटा हमर पूरा परफेक्ट अछि सेउ छानिया पई। तापरे आपण ए छांचटा को नेबे आ ऊपर खाली प्रेस करिवे, गोल गोल करके बुलेइबे, से आराम से तळु बाहरिबो सेउ। एठी देखंतु एमती चारिपटरे आपण गोल 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 करके देबे। बहुत सहजरे सेउ छाणी हबो ना। नुआ नुआ भी जदि रोषेई करछन्ते ताहेले भी आराम से छाणी परिबे। खाली एतिकी मन रखिबे, ता ऊपर ऊपर बहुत माने ऊपर ऊपर को देबेनी, चारि साइड को बुलाउथिबे। गोटे जगह रे आपण पकाउ नथिबे, एमती हाथ को ना एमती बुलाउथिबे, ताहेले पुनी बढ़िया से बाहर जिवो। तापरे गोटे छुरी रखिथिबे, छुरी रे एमती कट कर देबे। एबे गैस रो फ्लेम मोर मीडियम रे अछि। देखुचंती केते बबल्स पूरा हेची, भुरभुरी हेकी केमती उठुची ऊपर को तेलटा। तो सेटा जते बेले सेटल हेइ जिवो ना, आ गोटे भल्ल कलर टिके आसी जिवो, सेते बेले ही आमे ओल्टेइबा। एठी आपण देखि पारुथिबे मीडियम फ्लेम रे मु रखिथिली, आ जेते सब बबल्स थिला माने भुरभुरी हेकी जो सब उठुथिला से केते सेटल हेइ जाईची। एबे एई टाइम रे आमे एबे ओल्टेइबा। एमती आपण धरिबे आ ताको ओल्टेइ देबे। बहुत सहजरे देखंतु मु टिके एटा डार्क कलर रा टिके करूची, जेमती मार्केट रे बिक्री हुए सेही कलर रा मु एठी करूची। सेति पई टिके अधिका समय रखुची। आपन जदि आउ टिके हल्का कलर पसंद थिबो, आपन आउ टिके जल्दी आको ओल्टेइबे। तो एठी आरपट साइड भी कलर हेइ गला। एबे आमे काढी नबा। बहुत जल्दी सेउ छाणी हुए, एमती आपन काढिबे। एठी देखंतु टिके तेल एमती बाहर कर देबे। एमती गोटे प्लेट रे काढी के रखिबे। तो चलंतु एमती मु सब रेडी कर नउची। केते कम समय रे आमे छाणी की रेडी कर देले। आ आपण खाली क्वांटिटी देखंतु केते हेची। गोटे कप बेसन आ जम्मा 2टा आलू रे केते आमे सेव कले। आ बहुत क्रिस्पी लागे, बहुत टेस्टी लागे। आपण निहाती गोटे थरा प्लीज तैयारी करिवे। एठी आपण टिके सुनंतु केते क्रिस्पी हेची। देखिले केते क्रिस्पी, आ जम्मा भी तेल पीनी। मो हाथ देखंतु पूरा सुखिला केमती, बिल्कुल तेल पीनी। तो आमे सबु जिंस को गोटे डब्बा रे पैक करके रखी दबा। एमती आपण सबु सेव को गोटे डब्बा रे पैक करके रख देबे। चा संगे रे हो, संध्या बेले हो, एमती आपण एन्जॉय कर परिबे। निज हाथ तैयारी सेव आ बहुत कम समय रे बनीची, आ बहुत कम जिंस रे बनची। तो लागुची ना बहुत खुशी। निश्चिंत आपण घरे तैयारी करिवे। एमती आपण सेव करंतु आ एन्जॉय करंतु। मते निहाती कमेंट करिवे प्लीज। मते आपणकर कमेंट पढ़िया पई बहुत भल लागे, आ मु पूरा अपेक्षा करथाय आपणकर कमेंट पढ़िया पई। तो केमती कोन मो वीडियो लागुची से विषय रे मते निहाती जणैबे। आउ पुणी थरे देखा हेबो आपणक सहित आउ गोटे नुआ आउ इंटरेस्टिंग वीडियो रे। किंतु सेव करिया पई जम्मा भी भूलिबेनी, निश्चिंत करिवे। जय जगन्नाथ।